इस 27 अप्रैल को आप लोगों का वेबसी का एग्ज़ाम है और इस एग्ज़ाम के लिए मेरे तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ওয়েস্ট বেঙ্গল জয়েন্ট 2025 জন্য তোমাদের সবাইকে জানাই শুভেচ্ছা পাথফাইন্ডারের তরফ থেকে। তোমাদের সবার জন্য আমার তরফ থেকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা। মাথা ঠান্ডা রাখবে, ভালো করে এক্সাম দেবে। পেপার 1 ম্যাথমেটিক্স প্রথমে আগে ভালো করে করবে, সমস্ত রকম কোশ্চেন্সগুলোকে যেগুলো পারবে মাথা ঠান্ডা রেখে। পেপার 2তে কেমিস্ট্রি আর ফিজিক্স আছে। কেমিস্ট্রির জন্য আমি তোমাদেরকে বলছি একটাই জিনিস, অনেকগুলো কোয়েশ্চেন্স থাকছে। ক্যাটাগরি 1-এ 30টা, ক্যাটাগরি 2-তে 5টা, ক্যাটাগরি 3-তে 5টা। ক্যাটাগরি 3-তে থাকছে মোর দ্যান ওয়ান অপশন কারেক্ট টাইপ কোয়েশ্চেন্স, সেগুলো খুব খেয়াল রাখবে। যদি একান্তই না জানো কোনো একটা অপশন, সেগুলো জোর করে রিস্ক নেবে না, যে কটা জানো সেগুলো কি मार्क করে আসবে। और जैसे कि आप लोगों को हर साल पता होगा कि हर साल पाथफाइंडर की तरफ से वेबसी का एग्ज़ाम जिस दिन होता है शाम को इवनिंग में हम लोग डायरेक्ट वीडियो सॉल्यूशन लाते हैं। तो इस बार भी 27 अप्रैल को आप लोग ज़रूर शाम को प्रेजेंट रहिएगा, क्योंकि हम लोग वेबसी का जो सॉल्यूशन है, वेबसी के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन हम लोग लाने वाले हैं। 28 एप्रिल বিকেল বেলায় पेपर सॉल्यूशन ऑनलाइन फॉर केमिस्ट्री। इसमें फिजिक्स के पेपर का डिस्कशन, इवन आपका आंसर, सारे क्वेश्चंस का आंसर, इवन सारे क्वेश्चंस का कोशिश हम लोग ये करेंगे कि आपको वीडियो सॉल्यूशन अवेलेबल कराया जाए। और फिजिक्स का पेपर मैं खुद ही डिस्कस करने वाला हूँ। एंड फ्रॉम माय एंड दैट्स इट, ऑल द वेरी बेस्ट। बाकी मेरे तरफ से आप लोगों को सभी को बेस्ट ऑफ लक फॉर द वेबसी एग्जाम। বরাবরের মতোই তোমাদের এই ভবিষ্যৎ, উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ার লক্ষ্যে তোমাদের পাশে রয়েছে পাথফাইন্ডার।